skins. They just need to bring up that skill level in terms of the mechanical play, those team fights. And yesterday we saw them take out Nova in that 4v4, which is not easy to say the least. So I think that confidence is really something that is maybe holding them back a little bit, but we've seen it come out now and again, and it works. So maybe just need to relieve that pressure and relate to what Nenebete was saying in the case of just breathe, keep it calm, keep it cool. It's what you've got to do in the Pmgc. With this being a sprint, 3 days only, you have to keep that cool a lot of times. Plane path for match number 7 here at the grand finals. Goes north to south. Again, we've seen fairly fair plane paths over the course of the entirety of yesterday. We're going to continue that trend today, it seems, to kick things off here for our first Erangel match of the day. The first of 6 matches that we'll be seeing. Absolutely, John. I think that's something that's been really interesting to watch. And in the case of, like, there's no one that can really go out after these games have concluded on the old Instagrams, on the old socials, and say, look, this team didn't deserve that win. They were gifted it. They had the best position in terms of playing path, in terms of circle. I think everyone's had to really work for their position on the map, and they certainly will have to here. This doesn't really favor anyone at all. It's a difficult circle to play. This could be heading over towards Yasnaya, in which case we have that finish over in the compounded area, which currently Influence came in very happy about. And this is the first time we're seeing this circle up towards that northeastern side, and with those statistics coming through, showing that Influence Kemen is the best team so far on Erangel, despite having one of the lowest damage numbers here out of those top teams. This could be a really, really good chance for them. Inco, though, we know how they do. Already sending their way up towards that northern side of the map, that northeast side, to get a position, to get placement, and go from there. Just getting those vehicles first on board, and Inco will be moving a little bit further. In Alpha 7, our current leaders with a 9-point lead against Inco will be on that northwestern side and trying to get as much loot as they can. And if you guys are trying to get as much loot as you can at home, make sure you're checking out the 2022 Pmgc Special Crate, available until January the 8th. We know with the way I've been seeing these players in game, I'm very jealous of these outfits at the moment. Probably one of the coolest Pmgc skins, in my opinion. So get them while you can. Only available till January 8th. So the time is running out right now. Just one more day. So make sure you can grab them whilst you can. Maybe, I think at this point in time, it is just one more day, depending even on time zones. You got to be quick, guys. You got to be snappy on that store. Pick up those crates and get going. Specifically, for a lot of these teams, they're going to have to be snappy inside this lobby too. With the circle being where it is, a lot of these teams over towards that western side will have to make some moves fairly quickly. I'm looking particularly over towards 4am, A7, Fireflux, IHC, all clumped up towards North George and South. Got Fireflux currently making their way down that western coastal side on yellows. It's a great place to pick up some more vehicles. Unfortunately, it's only 2 players at the moment. I imagine they'll grab one, head back up towards Ketch and Lutz, which is not a bad idea whatsoever, because that's going to give you more time. Even if you only have 2 vehicles, having 2 players in crates gives you a phenomenal amount of loot early on, which means when they do head towards the circle, yes, they'll have to move soon, but at least they'll have some gear to do it with. Fireflux 2 and 2 on the west coast. We saw Buradam rotating 2 and 2 on the east side, probably going towards Lipovka, which is just on the edge of this first zone. So we'll see a little bit of looting going on there. Inco breaking north with some of their players as well, moving up to that east side of Yasnaya, and Influence Kemen not wasting any time, sending a player up north. Kajowski going to mount up towards the top of Stalber Hill, maybe even break as wide as Kameshki. It's a really interesting meta that Inco is kind of bringing out these days, because I no longer think that Inco has this set drop spot anymore. For them, they have generalized position where they'll drop on the map, but that's not their spot entirely per se. It's just a case of this is where they'll begin their journey. A lot of times this is more of a case of dropping on top of vehicles, because they instantly send it towards a position where they can start to play out the rest of the game a lot easier for themselves. It does mean that they get quite a lot of trash loot. We saw this towards the end game of the final game yesterday, where, you know, IHC did have that absolute blinder of a match. But when you saw Nenebet, he was having that 1 shotgun available, practically nothing else on board.
T2K rolling up on the rotate, and it's 1-for-1 on the trades right now, but IHC are giving them a little bit of hell here. Legend taken down as well. Was this IHC trying to turn it around? A drop shot not good, and there's a sliver of HP on the inside. Oh, it's all coming apart. Godless bites back after losing a teammate to a knock. Alex is going to be happy to have had him at his side. T2K certainly feeling Godless right there. No miracle from above to save them from that devilish presence. Seriously good stuff. Very snappy too on the flicks there from Godless. T2K looking for a little bit of revenge from match 6 yesterday and are unable to find it even though they did have the drop. 4 AM. Ching-Chen maybe looking for a couple of shots. Right now, IHC are just a little bit tight at the moment. They're all hunkered up. This could be a recipe for disaster. There is a vehicle on the outside. Ching-Chen right now starting to move out. 4 AM maybe hoping to get ahead of the pack here. They realize they do need to get further in. They made their sprint nice and early over from north of George. They were ahead of A7. We're still over towards Zaki side. Influence coming at the top of Stalber now. T2K, they lost the majority of their players there, but they still have one. And they'll be in the hills, on the ridge sides on the west of Stalber. Playing on as far as they can do. 5th place right now, 51 points, so T2K having a pretty solid day 1 overall. Not a great way to start their day 2. Geek Fam, 7th place on the tables, very close by as well. From 4th all the way down to, I would say, 9th, there is that sort of clear bracket. Probably 8th, you probably cut it out at, but it is looking like you have that central pack. If they can catch up to Inco and Alpha 7, fantastic, but there is that little bit of argy-bargy going on. 5 points from 3rd down to 8th. I think it's a case of a lot of these teams having a great opportunity to actually move their way up on the leaderboard. Inco, again, set themselves up nice and early down towards that eastern side of Yaz on some really nice compounds, highly elevated too, so it's going to give them so much information. Kind of banking on this central spot over towards the eastern side. I think the circle, it could outplay them, right? It could head up towards that northern side, but they're playing the numbers game at this point in time. And for Inco, they can play the numbers game all day long. I think for them, it's really these blast out games that are super beneficial for them. They do taper off sometimes, though we have seen them start off very slow and then ramp up towards the end of the day. It's the only thing that really worries me about Inco. I think A7 has that kind of consistent streak where they get that momentum on board and it's good to go. And I think if we see Alpha 7 have a good game at the start of the day right now, could be very scary for a lot of the rest of the lobby. You're talking about some of these teams down towards the bottom side. I think it's still very malleable, like you said. You know, even down to, goodness me, 11th place, right? Because you're looking at this bracket, which is very slim. And just a big game like that could set you upwards towards that top side. So at this point in time, very likely we'll see some big changes today in terms of the leaderboard. We could see some very surprise numbers on the leaderboard as well. Nova being down towards the bottom is a little bit worrisome. However, for Nova, we were just talking to some of their fans, some of the people who have known them for a long time. They do have the chops on them to bring out an insane couple of days, which would send them right towards the top. We've seen them do it before, and it's always terrifying to see Nova get on that streak. Circle popped on the east side, does keep a little bit of water out on that east coast as well, but does allow teams to make that call, that decision to leave from Stalber, move past Yasnaya, away from those fields. So a lot of teams can make a lot of decisions, and when a lot of teams are making a lot of decisions, that means a lot of rotates are coming into conflict, and that's exactly what's happening with IHC and Influence Kemen, as well as Buradam and the home ground team. Alter Ego at the moment, 1 to go down for Alter Ego, and Ponbit now left last standing for the squad. A little bit too far to do too much here, but Buradam are still taking heavy punishment. Yeah, again, this is what I was talking about at the beginning of the day. It's that team fight that really is the problematic for AE. You can see that they're making all the right moves, all the right decisions. They don't seem lost, they don't seem hopeless, but it's that extra little bit of Pmgc power that they are missing at the moment. Hopefully they can bring that back on board. The home ground fans,
cheer them on a little bit more. Right now, Pombit, last member, not always the worst thing in the world, can hide out for quite some time, maybe get towards those top positions. Inco, though, seem to know something that everyone doesn't right now about these circles. They have a very, very good handle on where these are going to end up, where the centre's going to be. They're a little bit down towards that south side. I wouldn't say that mattered. I think heading up towards the north isn't really ideal in terms of positioning. Right now they have a very, very strong spot and a strong base of operations to play from. Just in terms of scouting, just in terms of getting that information on board, this is really good for them. Put it on 3 after their engagement. Fairly centrally on this circle. S2G further north. They did spot out a player, I believe, from Influence Kemen, but that did get rezzed from down the hill. Vampire have not had the most successful of days from the glory that they found in PMWI. It has been a little bit of a fall from grace in their regional stage and the group stages earlier this in December back in 2022. It wasn't the Vampire that we were expecting to be able to come into this one, but they still have a little bit more time. You talked about Nova being able to put up massive performances towards the end, in those small day frames. Hopefully Vampire can have that resurgence as well. That would be ideal. It would be good stuff for Vampire. I think if you look at their December performance as well, it wasn't exactly what we wanted to see from them, but there were certainly those moments where it felt like they really had that go time on their shoulders, and it was a case of we just need to qualify, so we're going to pump those points up, play how we usually see them play. I think for Vampire, it's just finding that rhythm, finding that movement that works so well for them. At the moment, it's a little bit awkward. Not quite there as of yet. Geek Fam gets some gear delivered from on high. Yuhai does not want it though. Sends right past, tries to get a little bit further in towards a compound to play from. 4AM, however, snuck their way in from that north side. Really good stuff from them. Considering they're over in North George, they've made a very apt rotate. The difficulty now for them is that they're surrounded by a lot of teams, but getting into this position without taking any knocks is very impressive. Fireflux on the south side, coming into conflict with Vampire. With Vampire on the lead in terms of their position, could prove to be a little bit sticky. Inco still very central. North side, Alpha 7 behind the queue for Influence Kemen, and outside of the circle, quite a few teams. Going to be looking to push in from that northern side. S2G, though, they've made it up to this cliff face. Stalwart want to back them off, but that's easier said than done. Stalwart. A nice spot for them. Up on high, Silas moves up. Tries to gather a little bit of this information. Very good angle, though, coming through from Scry in the back there with the DP. It's going to be hugely difficult now for S2G to crest this one. Not only with Stalwart in the way, but you're also looking at 4AM. This does make this quite the difficult exit. Luckily with the circle, they've got a lot of time to work with. A lot more time for Stalwart and 4AM to even cross paths, cross blades. I think that's the time that S2G is waiting for. Silas peeking up, getting a little bit bold with it. Can't really afford to go down, but they do have enough cover to drop him back towards the rest of the team in the position that they're in and should be resable, even if he does get knocked here. Losing Ray Z, though, for S2G leaves them only at 3, so they can't really afford too many slip-ups here. If they want to carry on forwards. Nova spread out wide right now on this southwest side. Vampire looking to try and push between Paraboy and Order's position and Frozen's outpost on the south side. It looks like they might have been spotted. Shots certainly been popped off. And there we go, Pika on the east coast, spotting out Hamzy down the hill. Yeah, it was really only a matter of time. I think the Stalwart getting rid of this opponent at the moment would be very, very useful. A very good grenade. Pops maybe just a bit too early there. That could have been the 1-2 punch. Silas drops up, tries to send this player a little bit further back. Pika getting a little bit too big for his boots here, and Silas wants to let him know that it's not going to be all rainbows, just moving over this top side to quickly take position. In the meantime, S2G will restabilize. Stalwart's moved a bit further up, though. This is an excellent compound for them to play from. DRS, I haven't talked about them too much, but right now have a fairly good
compound over towards that eastern side. Unfortunately, it is just a little bit out of the way. With a massive ridge over towards their west, they are kind of cut off from a lot of the action. It's going to keep them safe for a long while in the game, so we can expect high ranking from them. You could see there that S2G were very, very worried about their northern flank, and for good reason. There's still a lot of teams yet to push in from that direction, and they'll have to wait and see what they can find. Order spots out a central position for Nanabete, and they're looking to put the pressure onto Squash as well. Order lighten them up. Becker not really in a position to get an answer shot back. Inko still at 4 alive with Vitali half HP down the hill. Vitali was a massive factor for them in yesterday's games. Hopefully able to put up the performance again. Oh dear. Up goes the vehicle and cut influence Kevin in half. The Malaysian team, specifically Yuhai, currently on loan from BTR, has been absolutely fantastic for Geek Fam so far. And up in smoke goes Influence Kemin. Not the ideal start for them, considering they were on the warpath to try and ladder up just a little bit to face their Brazilian brethren towards the top of the table, second and first, respectively. Nova, though, great spot over towards Inko. It's difficult not to take shots from that position that Inko's currently holding in. It's a bit of a Hail Mary. Nova, on the other hand, a lot of position taken early. You did mention this. And I think for them, they were able to find the ideal spot for themselves just purely off the back of that scouting, off of that rotating, and just being comfortable playing as a solo. T2K cut down mostly by IHC, but S2G let him go right into the water there. Don't even take the shots that are going to get the knock. Allow the player to play that close position. Geek Fam rolling up towards IHC. There's already been a knock this way. S2G should have a little bit of oversight onto this fight. The smoke is there, giving them some cover, but IHC are crumbling here under the pressure from Geek Fam. And Geek Fam take down the Malaysian squad up to 5 eliminations now, with Yuhai needing to hit the deck and get some healing done. Across the way is the remnants of Influence Kevin. Alpha 7 trying to rock up, and it's not going well. 1, 2, 3 players falling, and Alpha 7 coming apart at the seams as well. One player now remains for them, as Lil Boy looks for the res over onto Federal. 4AM assisting on that fight, but an incredible hold there from the final two players from Influence Kemin. Lil Boy showing what he's worth. And he certainly is worth a lot for the team. Done some really good work, and for Alpha 7, this is a case of that moving a little bit too late. They took their time over towards North George, maybe expected 4AM to stick around a little bit longer, and was hesitant to send eastwards. 4AM had already left, and you can see how much this has benefited them. On the circle here, towards that northern side, we'll have to move down. Our DRS position becomes far more valuable. But Wolves, we haven't talked about them too much at the moment, but this is a strong spot. Have high ground. This would be a great chance for them today to really bring things back up to speed. The Chinese team's not performing to the caliber that we maybe expected coming in from the PEL. They do still have that opportunity, and Svan shows us just how much they're willing to take that. Top takes a knee, should be resable, but still. A nice little opening there for four Angry Men on that northern side. Still, a lot of players to push in from this northern edge. I am not immune to caster cursing, but yesterday I was talking about 4AM quite a bit. I still think that this team has one of the best chances out of the Chinese teams to really make a breakout for that top 5 today. Purely off the back of just watching back the VODs yesterday and looking at certain positions that they took around the circle. Highly tactical, very cerebral. It looked good. They were in the right places at the right time. Not necessarily always winning those engagements though. They still have that firepower to boot. So I think for 4AM this could be a very good day. Still reasonably consistent yesterday. They do need to get a few more points on board. Ching Chen looks down towards Geek Fam. Light smoke, big style. Oh, they are just not going to stand the test there, unfortunately. Geek Fam eliminated 5 eliminations into the mix though. Not an awful result for them. And in the meantime, Influence Kemin also full, so just Inko stands of the Brazilian top 3. 4 players alive for them. You said it was precarious, the position that they had. A little bit of a Hail Mary potentially, but they have now managed to outlast everybody else that's surrounding them on those tables. So can they just keep themselves together at 4 and get deep into the game? Still 0 eliminations. Still 12 teams in the lobby. It's a very high chance right now that Inko is one of the teams at risk. AE also with just Pombit remaining.
very at risk. And I think for Inco, one of these top teams, it's going to be a difficult push for them. A lot of open space around them. You can see they're already being harassed. Nova's got a great bead onto this position too, and they'll be continuing to watch down over towards it. Jimmy scouts out just a little bit, gets some shots over his way. Unfortunately, Pogba will fall to Inco. First elimination of the game found. Puts them up to that 70-point mark. They're now 8 points behind Alpha 7 on their run here. 11 teams remain, 34 players. So we've seen quite a few casualties so far. DRS, 4 Angry Men, Inco, Stalwart currently with 4 players alive. If Nova can get the res, then they'll join them. And it looks like they will be able to do so. Fireflux on the south side. Took some punishment earlier on their rotations. But Nova are looking to make sure that they feel a little bit more. Wolves, they have lost a player, sure, but they're still on that high ground position. The issue with this high ground spot is that it's very open. I think getting here early on, sort of forced to play this spot, but you have to play it very aggressively. Looking at Wolves yesterday, I don't think they have that strength, that power to really push out from this position to start blasting. Next circle moves back over towards Inco, in fact. This is a great chance for them to continue, to stay strong. Nova, in fact, pushed out just a little bit, and this might be time for Inco to pull out those DMRs they currently have in the pocket. Sends some shots back across. You can see there the Mini 14. I think I saw an SKS as well. Seems that they are maybe potentially a little bit low on meds. You talked about how they trash loot quite a lot. They have taken quite a beating so far to stay alive in their position, so maybe they're trying to save those meds for a little bit later on. A lovely nade over the top, a lot of damage, but doesn't get the knock from Calci. S2G trying to put hurt in towards the health bars of 4 Angry Men. But the repositions are good. The smokes are there. They're looking to try and flow around this side. Yeah, this is smart, to be honest with you, because 4M's compound currently is locked away from SDE. They won't be able to engage on this fight. So for S2G, they've identified this is probably the only play they have. For 4AM, they need to react to this soon. It's a great nade on the top of Ching-Chen. Perfectly placed. They're out in the open. They could have taken the shots, but a nade like that will do the trick massively. It's unlikely that 4 Angry Men are going to get that flush there, but there is a lineup coming through. There's nades. Hang on a minute. Svan just launched one over the top at S2G. Pulled down there into the depths. No more will we see the team from Turkey in this game. And now Inco on the western coast have Buradam to deal with as well. South side being pushed in by DRS. And the Wolves up the top have Nova to deal with as well. You're going to love this play from DRS. I mean, they knew that this position would afford them time and capability. They've remained patient. Now it's going to start paying dividends towards the end of the game. Long nade there. Nearly takes Svan, but escapes with nary a tickle. Tiger behind the buggy for Buradam. 2 players remaining, one of whom is down already, so Tiger the last standing. The last player from T2K, speaking of last standing, right behind S2G. You've got to think the 4 Angry Men do not know that there's a player nearby. Maybe they think this has come from Stalwart. Are they going to check this angle? Ching-Chen seems to have jumped out on the ridgeline, but he's spotted, and that's Action taking him down. So still, T2K have not had to stand up and go for this peak, but now is the time to strike. Good Xiao on the inside, looks for the challenge. A spray around for WWX. Yes. Now to deal with, in through the smoke. Chuck your right flank, but it's not there. Good Xiao keeps 4 Angry Men in this, but Stalwart are not going to let the pace up. Oh, look at this. There. The Molotovs are good, and they can start to rain hell down from above. This is disgusting. Stalwart took their chance, but T2K might have just ruined the chances of 4AM here. If they can get all players back up on their feet, perhaps they can restabilize this one, but that was looking very nasty. And Good Xiao even puts the shot in towards the UAZ, just in case there's any more bullets coming their way. Scry, though, look at this. Has the nade. It's a pretty easy shot for them. Has to assume that they haven't got out yet. It's a little bit long, but another one still on the pin. Mercifully, the blue zone stops there and allows them some sanctuary, but Scry, that could be the 4K. Wants to turn this cover into their coffin. It could absolutely, but didn't want to pull the pin on it.
They're going to give that one back, and 400 men allowed another opportunity. 7 eliminations, and all 4 of them somehow are still alive, but they have to move further south. It is a really tough position to kind of counteract that one, because you get the instant flush on that second grenade from Span. You assume that that's that team done, but no, it's not the way it is. Wolves, though, find one over towards Fireflux, leaving them down to just the 2 players. 1 now. Catch on the hillside. After Fireflux lost a couple earlier, they've just been picked down, pushed around on the south edge. DRS continue their pressure, continue their chokehold as they continue their approach as well, but they are not in this next circle. They will have to take the 4v3 with Ketch as a wildcard entrant. Nova ahead of the curve on that western side will stop any retreat from Wolves. They're locking them in. Good smokes here from 4am. I know right now for them it's just getting into this circle. Stalwart in a similar position where they haven't covered to play around with. 4am were forced to take all their vehicles out of the mix, out of the picture, to prevent being exploded. Stalwart's just had insane oversight over 4am since the beginning. But again, they're looking for a longer game here. That's brilliant from Gutsiao. That's going to give them time, and time is what they need. And there was a second knock as well going over towards Stalwart from Svan. Really nicely found now. DRS are going to try and mount this assault onto the Wolves position, but it is not going their way. Remember, will be the last player standing. It's 1 for 1. Oh, a nade takes his teammate right out from underneath him. Sweeps the leg. A crawl forwards from Delta to get the information as Rules gets healed on up. They spot the player down in the ditch, but he goes for the player to flush. Oh, cute. Great stuff there from the Wolves. 4 shoots, 1 player remaining, and Nova currently at 3 eliminations, looking to take this all the way. Span hits the deck. 6 teams remaining, would like to go a little bit longer here. Ching Chen, as well as Gutsiao, looking to finish off the remaining players from Stalwart, all on his lonesome as 2. He brought 4am back into the mix versus T2K. Can he do it again here versus Stalwart? Around the side of the rock, spots a tail there. Oh, nice. Shut down. Excellent moves from Pika to be able to keep the build. Again, lighting it up. Remember, still going strong here. Nova, though, looking to have that resurgence today. Always terrifying. Yeah, one day, they get the VODs in, they make the changes. That's when things start to pop off. 10 eliminations now for 4am. Ching Chen still going. And in the top 5, this is going to be a big game for them regardless. And Inco is still alive as well. What a way to survive it. I mean, they've just been chilling so hard right now on this western side. Everybody else has been fighting over the coastal areas. You know, with the amount of players they have and the position they're holding, it's very likely that they could pick up a chicken dinner here. In Inco fashion, a big win at the start of the day to see them nice and healthy throughout the rest. 5th place 4am, 10 eliminations, great game for them. That'll see them on a much better average coming into the next games. But Inco looking to retake that first place spot. Not only that, Nova looking to have this resurgence. We've talked about their capability to do so. We are starting to see that now, Blank. Nova currently clumped, but have had good eyes, good information down towards Inco. They are down the hill. Nova would love to get rid of this last member from Wolves, but Vitali steps up first. Nova health bars looking very good at the moment. Inco, on the other hand, is the problem. They weathered the storm. They're all out of brollies at this point in time. Starting to spread out now. Remember, the last player from the Wolves team that was holding on the south edge, an entrant into the final circle. Every team will know that there is going to be 3 parties to this fight. Looks like Nova are more worried about Remember's position, and the smokes start to line up. The spread out from Inco, kind of crunched in right now, and these smokes are going to play well for both of them. Paraboy sees the Wolves to bed. Finally playing for Team Edward. Going to get knocked. That's really good opener from Squash on the back line. A nade over the top. Paraboy looking to play on the left flank of this smoke. Can he light them up when he needs to? Squash found the spot and evens the numbers back in the favor of Nova as they can
put pressure on with this line that they have. They have the more central area. Vitali, 4 bullets in the magazine, needs to go for the reload. And Paraboy spotted, taken down. Jimmy in order now, 2 players to go. But it is order to even the odds yet again. And Becca spotted as well. A beautiful peek around the trunk of the tree. And Jimmy will still be in action for Nenebete. A star. Haydi. And he lines them up and shuts it down. Converts a seemingly impossible position. What a transfer. You almost cannot see that one coming, but there is Pubg absolute skill and finesse in that final moment. Brazil took got an it, unreal it's spot Brazil. towards that western side of the circle, Brazil able to get behind that rock and play from it. But they're sat in disarray towards the end of the game. Nenebete swings all the way around, plays off the back of that rock, and what a headshot coming through over towards Order side. It looked like he had it under control, ready to lay down the gavel in court, but Nenebete was that criminal that could not be caught. He is just too slick with it. Wow. I did not even expect them to be able to take that one. I thought, oh, well, it's a 1v2. Nenebete, they know exactly where you are. It's going to be all curtains for you. You've got Order to deal with, but you know what? There's a reason that Inco are towards the top of the table. It was a great swing around. I mean, Nenebete played that one out perfectly. Vitali, look, man, he did the work yesterday, and Nenebete kind of fell out in the cold, right? And this time around, Nenebete's like, look, this is the reason we got into Pmgc in the first place, and that's me. So today, he really puts on a stunning performance towards the end there, and it's good news because honestly, seeing yesterday, the 3 other players all stepping up on form to get them to where they were, and arguably not having the strongest player on peak performance, and now seeing that, this is now truly a terrifying team. Absolutely. This is what you love to see as well at the Pmgc, right? I'm really happy that we've seen what we did in those final moments of the game, right? Because it's so good to see teams playing into the storylines that we've been talking about, really. For sure. And I think that Inco, again, it's this weird meta that they're now setting us, which is a case of like, we're going to drop here, but it's not necessarily where we're going to loot from now. We're going to pick a better spot within the circle, being able to just weather things out. They're a very resilient team at the end of the day. Yes, they don't have a lot of health towards the end there. They don't have a lot of meds. But PMGC के एउटा गेम त that first initial knock is so important because they really do light things off massively towards the end. It's big fireworks they start to bring out in those final moments. And I don't
Hello, welcome to another live stream. Game हान्यो, गेम त्यस्तो एक राउन्ड त हेरियो हैन। त्यो टिमले चाहिँ चिकेन हान्दै के कडा टाइपको बसाइरहेको यहाँ गेम हान्न सकिन्छ। के दिन्छ यार यस्तो होला यार। त्यो युसी हालेपछि त युसी पनि आउनु पर्यो नि। केही आउँदैन भने नौटङ्गी मात्रै युसी तान्ने बहाना। युसी त देखाउने हाम्रो बहाना हो। के अरे लोभ देखाउने बहाना हो युसी तान्ने। के मिलेन के अरे यो उपहार देखाउने त एउटा जाल हो युसी तान्ने बहाना। कसो मिलेन बे के पनि क्या झ्याउला। के आउँछ यो काम लाग्ने कि नलाग्ने म त केही कुरै बुझ्दैन यार। के हेर्नु त अब यो के हेर्ने अब लड्ने मुङलाई त पब्जी खेल्न आयो कि त्यही खित्री वाला गेम खेल्ने यार। के गर्छ हटिचा यो अनादरमा वार छ वार रहेछ ल। केटाहरू कता आउने आइहाल्यो छिटो। अहिले फेरि मलाई पाउँदैन अलिक कुरेर बसिरहेको छु। मलाई झ्याउ लाग्छ कुराउन। कुराउन ठिक लाग्दैन कि हिजो सोल्टा आउनै पाएन। सोल्टा बाहिर बसेर हेरिरहेको यत्रो प्याक छ। अब घरकोलाई पनि थाल्न नमिल्नु होइन गाह्रो के त्यो हुन्छ। त्यो टाइमले स्याट आएपछि च्याट्ट हुन्छ कि गेम पनि आनन्दै हुन्छ नि त। कति ढिलो खोल्न त ढिलो रे। भोलिसम्म खुल्छ कि कति चिसो गरेर जिम्दै गएको बल्ल खुल्यो। यत्रो बेर पनि बल्ल खुल्यो। न्यू अपडेटको सेन्सिटिभिटी र कन्ट्रोल कोडहरू मैले हालेको छु हेर्ने भएर भिडियो बनाएको छु। जसको अलिकति बिग्रिरहेको छ उसले पनि ट्याक्राक्क बनाउने कडा हान्ने नुब्डेबाट प्रो भन्ने। प्रो त म होइन तर नर्मल भन्दा त राम्रै खेल्छु यार। खेल्ने चिजलाई त खेल्छु नै भन्नु पर्यो नि। टोरीफुलले त खेलिन्न के देख गर्नु ठिक छ। युएमपी भन्छ कि होइन यसलाई। एकजना नेपाली परेछ अलिकति ट्रिक लाग्यो कि एकै ठाउँ बस्यो भए
ठिक हुन्छ त्यहाँ ओए यसका अब यो को हो यस्तो अलक्षिण गएको कहाँ गएर डल्ले के हो यो साउन्ड कहाँ गयो प्लिज हुन्छ कि यार च्याउला फुट्यो खाइदियो भइसक्यो ए म कहाँ गएको गर्दा गर्दै जोन भएर अहिले यहीँ पक्लकै ढल्छ र उजी त मलाई बकवास लाग्छ मेरो नेट उ भएछ अर्को फेरि पर्ने नेट फेरि आइरहेको छ पुरै गेमै भइरहेको ढोकला नि ढोकला यस्तो छ यार के हेर्नु Watch out! म त अझै गएर जान्छु Watch out! Watch out! त्यसो बनाएर त क्वालिटी कति Throw in the magic, throw in my music, run, balu, and then चलो केटाकेटी यो त मजै हुनु यार ए हान्यो त्यसको बाद थापाथलले खाना पीने अब यो उजी मात्र कति दिएको रे यार
यस्तो त गर्नुहुन्न यार दुःख यार यति साह्रो दुःख गरेर जाने के काम ओ सोल्टा ल सोल्टा आम हान्दियो नि त तेरीको सोल्टा कहाँबाट यस्तो गायब हिजो सोल्टाले चान्सै नपाउने यार ढिलो गरेर छिटो आउनुपर्छ नि हो सोल्टा आमै आम सोल्टा मैले सोल्टालाई फेरि हिजो बाहिर निस्किनु ल भनेको निस्किँदै ननिस्किनु त के गर्नु एक्लै देख्छ सोल्टाले फेरि निस्किम भनेपछि एक्लै देख्छ त्यही सोल्टा फडक पार्ने खोइ कता हाल्ने हो यार ओए भोसरी रिफ्लेक्स त कडा खान्छ नि हो सोल्टाहरूले मसँग पनि छैन हेर त गोली भयो ए रामबिलास अब के हेर्ने आफूसँग छैन यार आउँछ एकदमै के छ त के छ लाइक ठोकेर आउने आउँदैन एउटा सोल्डर लाइक साइक ठोकेर यसो सब्सक्राइब कोही गर्ने छन् भने सब्सक्राइब पनि दबाइदिउँ सब्सक्राइबको धेरै खाँचो छ ये त्यसका बादै यहीँ आएछ यार ना छिटो बादै यो त उजी र बुजी मात्रै दिन्छ यार अरू केही पनि दिँदैन त यसमा त घावै लाग्यो युएमपी र उजी मात्रै दिएको त क्या के हो यार स्कोपै खुल्दैन है ए चिकन त्यही पनि के गरेको दलले त्यो फाटेको त आमा केटाहरू त डरा हान्छ त 12 किलो राम्रै हो कस्तो छ नाना राम्रो छ सोल्टा छिटा माग्नु
अनि दिनभरि मलाई उल्लु बनायो यसले किन नगर न लौ कत्रो भएको तिम्रो खोइ यो त पढेको फोटो नगर न सानो के कट्टो लाएर हिँड्ने अरे के नलाई यो कपडा लाएर जानेहरू क्या हजुरलाई देखाउन यहाँ हेर है हेर्नु ब्याग सुत्नु बोकेर हिँड्ने कहाँ हुन्छ सिकाउनु अर्को लिन्छु भनेको त यही अब त कोही छन् हो के हो के टोपी लाउँछ Team match. Let's go. First point for the red team. डबल हानिराखेको यस्तो लगेहरुले के सोच्छ यार तेरी के भागे यो अड्के त्यसमा बाजे टाउको Reloading. अड्के गर्छ Cover me. नहीं आइसक्यो क्या कहाँ गएको छन् यिनीहरू केटाहरू क्या भूतहरू कोही आउँदैन अगाडि Killing spree for the red team. Reloading. Cover me. Reloading. The red team is in the lead. Expired. Watch out. Reloading. Cover me. के मर्यो यार त्यस्तो ल कहाँबाट हाने Watch out. Watch out.
Reloading! के भागे बटन Killing spree for the red team! भन्छ Be careful. You're losing the हानी game. बटे छ बाजे The blue team doesn't have a lot of time left. Cover me! Clear! Expired! Red team victory. आइहाल्यो स्नाइपर ट्रेनिङ स्टार्टिङ हेलो सोडा कता हो एक्लै एक्लै चिटिक्क परेर वार हो के अरे स्न्यापर हो के भन्छ नि त्यो छिर्दै थियो प्लेन सरेर झर्न लाग्थ्यो भर्खर हानौँ न त्यो स्नाइपर हान्ने हो कि वार हान्ने वार हानौँ न वार लाउनु नि त ल पिएमजीसी लाएको के अघि यसो हो के स्टिम गरेको ए त्यसमा त्यसमा राम्रो हुन्छ है त्यो गर्दा है पहिला आछ हो खेल भइरहेछ हो भइसक्यो भ्याइ 3-4 घण्टा भइसक्यो त्यसैलाई ए हो एउटा गेम मात्र ब्राजिलले खाइदिँदो रहेछ ए हो ठिक छ I need attachments. ठिक छ अरे उबाट अरे भोलि पनि छ भोलि अहिले टाइममै लगाउनु नि त त्यहाँ हेरौँ त्यसमा कति बजे छ अरे भोलि भोलि छिटै कति बजीतिर हुन्छ भोलि आज हिजो आज होला भोलि एक दिन छ अब I need attachments. त्यही होला टाइम हुन्छ टाइममा लगाउनु नि टाइममा मैले आउँछु नि हेरौँ न मैले हेर्छु नि युट्युबमा तपाईँ लगाउनु त्यहाँ र मैले त्यहाँ हेर्छु तपाईँको के छ त अनि म त्यतिखेर फेसबुकमा सेयर हानिदिन्छु होइन फेसबुकमा मैले अघि युट्युबमा सेयर हानिदिएको छु बुढीकोबाट त्यहाँबाट पनि सेयर गरिदिउँ ल अनि त्यहाँ गरौँ न है भोलि लगाउनु ल त्यहाँबाट लगाउन अनि त्यस्तो लगाएपछि अनि लाइभ छ भने अरू पनि यसो जोडिन्छ क्या त्यस्तोमा होइन टाइटल पनि राख्ने राखेपछि अरू पनि जोडिन्छ अनि हेर्न पनि ल म आउँछु नि अगाडि जान्छ कि होइन हो सामने आइसक्यो कि यहाँ त यहीँ रहेछ दोस्तै आछ कहाँबाट हानेछ यार कहाँबाट हाने यहाँ दुईटा नक्छ नम्बर 2 हानु हानिहाले ए नम्बर 2 को सोल्टा हो नि Watch out! यही जानु ए टपमा छ एउटा माकडा टपमा झरेछ ए टप बडे हाने होला के टप बडे माकडा हो त्यो खालको रहेछ यार त्यो यार टपबाट हान्दैछ क्याम्परे नो मा छटमा बसेर हान्दैछ हैन कसरी जाने हुन्छ त्यहाँ जान पनि हो माकडा सुरले यार यही प्यार सुबाट जान्छ के
जानु पनि के हिँड्छ यही छ ए म फसे अरे ए झर्न त झरेको नि यार म यार त्यही हो गिली झरे कस्तो नदेखेको के सुतेछ त्यसको बम हान्ने हुन्छ त्यसलाई त्यस्तो होल्ड गर्ने एकछिन चट्ट अलि माथि त्यति त हुँदैन गयो गएन गयो होला नम्बर कोड नम्बर हाने जस्तो लाग्यो मलाई हान्यो फेरि लेखाए कहाँबाट हान्यो कहाँबाट हान्यो पछिबाट ट्याप 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 हुन्छ यार पछिबाट यार Marked a location. बोट होला नि राम प्रसादवाला बन पाइएछ मैले त मजै आउँदैन होइन पिङ के साह्रो 200 कति चल्छ 250 300 चल्छ यहाँ देखाउँछ वहाँ देखाउँछ एकैचोटि सोल्डा त उहीँ झर्दै क्या यो झर्दैको मार्नु कहाँबाट हान्छ यार आकाशबाट आउँदो रहेछ नि कहाँबाट हान्ने मिसै नपाइने मायाकडस मलाई हान्ने भनेर यहीँ झऱ्यो कि अहिले भने त्यही हो मायाकडस मलाई हान्ने भनेर यहीँ झरेको छ कि हो यार दुईपल्ट अब यहाँ म सकिएर अब बिटाएँ म यार यहाँ त लास्टै पिङ के चलाएको छ 200 300 देखाउँछ ल खायो पनि ढल्यो माको त्यसले पनि ढालिदिन्छ स्टान नै माको त्यस्तो सोल्डर त्यही झुन्डाएर आइदियो कहाँबाट हान्छ यो त्यसकै बाजुको प्लेयर रिभाइभ गर्दै हो क्या हो त्यो हो ओए त्यसका बाजे पछाडिबाट आयो यार ढुङ्गामा ए त्यो बाहिर हान सोल्डर त्यसलाई हान खाइदियो ल उल्टै खाइदियो हान नम्बर 4 हान मेरो त्यस्तो चलेछ नेट Marked a location. यही छ कस्तोमा मरे त्यो मरे हुन्छ यार के भएको त्यो मर्यो नि मर्न त्यो मर्यो अर्को खाइदियो त्यो मर्यो यो त तल छ के Watch out. यसमा बसेर हान्नु पर्छ यार यिनीहरू तल सुरेश डेटा छ Marked a location. Watch out. Watch out. नेटै छ गतिलो चल्ने भइदियो भने हुन्थ्यो के Watch out. ये तेरी
नउठ्नु पर्ने थियो उठ्दै हुनु कहाँ झर्नु यार छेउमा झरौँ त ड्रप साइडमा ड्रप साइड कहाँ यहाँ Marked a location. त्यो घरमा नि होला घरमा नि होला एटो डिएस बढी लो भ्याइएछ यार हामी त जिरै हान्ने छ त सुल्टा We're the best. निश्चित योमा दुई गर्नु के हान्ने कुन लिभिङ हान्ने न त्यसो भए नर्मल लाम कि वाला हुन्छ कुन वाला लाम हुन्छ त्यहाँ प्लिज Hey. Hello. Hello. Oh, buddy. Buddy, love me. कुन हो नयाँ है नयाँ इभेन्ट वाला हो ठिकै रहेछ यसमा नि त्यस्तो खासै त्यो अर्को गन चाहिँ दामी यार हो 7 को एमओ लाग्ने हैन दामी कि M4 भन्दा नि दामी लाग्यो मलाई रिकल पनि दामी छ रिकलै छैन म त खेले पनि छैन हौ ए स्याल निस्क्यो कसो आइटम्सहरु दे कहाँ नि सोल्टा ग्रोनस ग्रोनस जाने कता नि खै कहाँ जाने हो ब्रो ल कहाँ जाने हो हाल्दिहाल्यो हुन्छ मलाई चाहिँ के थाहा छैन है यो फर्स्ट म्याच हो यो मोड्ने खानपिन भयो सोल्टा खानपिन ढुस्ना भइसक्यो ए यिनीहरू त ढुस्नु दुईटा स्क्वाड पो आएको छ त्यहाँ त के हो यार च्यातिम सबै एकै ठाउँमा फेरि केटाहरू फेरि च्याटिम म त अगाडि गएँ गइदिउँ Watch out. पछाडि रिकलतिर नि गछ यार उडेर यार छत माथि गयो है एउटा ओके Marked a location. मिस मार्क खोजना हो यिनीहरू खोजना हो र है सोल्टा एकजना रिकल भएको छ यार म रिकल भएको छु ल भाइले हान्ने हो कि रिकलतिर नि गएको थिएँ त त्यो आउँछ कि पछाडिबाट मार्नु छ
बेस्ट कहीं थे बोलाऊ न Marked a location. त्यही गर्ने चाहिँ त्यही गर्ने चाहिँ दुईटा स्क्वाड आइन्छ सुते खाके त्यो कति हान्ने केटाहरू कोही पनि छैनन् केटाहरू हेरै छैनन् माथि सोल्टा मसँग त गोली भयो नि तनाव भयो नि यहाँ त यो मलाई हानिदिइहाल्यो यहाँ पनि भित्र पनि छ क्या नि मार्क्स यार ढुक्सन खा यहीँ छ ढुङ्गामा फेरि त्यही त अन्त म हान्नु त्यो त हान्यो नि बेस्टै छैन सोल्टा चैट भएको र होइन नि यो अन्डा खाँदा के हुन्छ र Watch out. त्यही जुस खाए जस्तै यो घरमा छै छ के छ आयो तपाईँहरूतिर आयो त्यो मतिर आयो सोल्टा गाडी ल्याएर टाप हान्यो भने चाहिँ त्यो पछाडिबाट आयो मिलेसम्म। मार्क्स यार यार त्यहाँबाट Help. एक गोली छोयो क्या मलाई यार बजाइदिइहाल्यो मलाई पनि गयो भाग्न खोज्दै थिएँ के हो भ्याइयो Don't give up. Your पछाडिबाट नि आयो teammates can घुमिसक्यो still recall you. पेल्छ कहाँबाट उड्दै थियो त मागाडे कहाँ गएर त्यो लिएर आएछ उड्ने चिजहरू फ्याट उड्यो थियो ए हो र स्नाइपर जस्तो त्यो थियो ए के उड्यो अरे होइन त्यो स्पाइडरम्यान जस्तो पुरै उडिरहेको थियो कि हो र हेरेको रिकलतिर नि स्क्वाडै छ यार हान्दै त्यसले त्यसको साथी त्यहीँ छ त्यसले उठाउँछ त्यसको साथी त्यहीँ अरू छ यता नजाँदा हुन्छ स्क्वाडै छ त्यो लाइनमा स्क्वाडै दामी ल सक्यो त्यसको Awesome. यता स्क्वाड छ पछाडि म रेडर त फुल स्क्वाडै हो नि त्यो त नजाँदा हुन्छ यार अघि मैले नखाने चाहिँ साइड आनन्द त्यही आनन्दले जाने यताबाट हान्छ यता पछाडिबाट यता जानु हो यता पनि छ यहाँको त गइसक्यो यताको सकिसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई होइन म रेडतिर मैले मारेको थिएँ नि यहाँ छ अझै छ एउटा स्क्वाड फुल स्क्वाड होइन अझै छ पछाडि ओ यता छ ओतिर जाँदा हुन्छ ओतिर भाग्दा हुन्छ परबाट हानेको दुई साइडबाट हानेको छ ल पुर्या रहेछ यहाँबाट हाने यहाँबाट आइस जान त गइसकेको थियो रिकलमा पुग्न लागिसकेको थियो नि म्याचबाट हान्दियो के हान्दिहाल्यो एनिमी जाँदै थियो इरेङ्गल हान्दियो जेम्स इरेङ्गल हान्नुलाई टिम पुगेको I need attachments. होइन यो त के छ यहाँ त पुरै घरै घर बनाएको छ त यार पुरा तीर हान्न मिल्छ नि सोल्डा थाहा छैन म यो गेम खेलेकै छैन यार सोल्डा कति नम्बर ए
के हो नि पुरै नि हान्ने तीर ए मैले दिन्छु ओके खै गेम सुरु भएको छैन अहिले ल्याग हुन थाल्छ त हो खै जानु न आइ दिनै मिल्दैन दिनै नमिली रहेछ हो ए यो यस्तो बनेर नि उडिराख्छ के फेरि ए यो त हेर के हो पुरै यो त यस्तो रहेछ त यार यो त यार स्पाइडर जस्तो नि हिँड्दो रहेछ त है Watch यहाँ out! ए यो त के हो यो ह कडा बाघ गेम छ त यार यहाँ त भाग होइन के त्यो चाइनिज के चाइनिज ए रक्सी त आछ त के हो नि चाइनिजको हुन्छ एउटा के त्यस्तै खालको के तेरो लागि कभर छ हरि दौडिन्छ त्यो मास्क जस्तो हुन्छ होइन पछाडीको चिन्ता लिनु पर्दैन म छु त्यो मास्क लिएर अनि ठ्याक्क त्यसलाई अन गर्नुपर्छ यस्तै बन्छ ड्राइगन यस्तो फास्ट दौडिन्छ खुरुरुरु गनले पनि भेट्दैन क्या लाग्छ के भन्छ म त झन् खेलेको छैन ड्यामेजहरु कति गर्छ सुरेशलाई त्यो ड्यामेज बच्छ दियोस् हान्दाखेरि गोली गर्छ ड्यामेज राम्रै छ यो फर्स्ट म्याच हो यो कहाँ पाउँछ यो त्यही मेन घरहरुमा पाउँछ फ्रीमै फ्री अनि पुरै फ्री ए स्टन जानु पर्यो यार त्यस्तो त्यो ट्याग देखाएको त्यही हो कि एनिमी चाहिँ आउँछ होला यार आउँछ नि किन है यो चाहिँ यहाँ छ नि है एनिमीको देखाछ त खै यहाँ देखेको छैन देख्नु चाहिँ अहिले चाहिँ वहीँ पुग्ने हो कि यति झर्ने हो वहीँ पुगौँ होला नि है म त पुगिन्न यही गाडी साइड लिएर लुटेर जानु त्यहाँ गएपछि त्यही रिकल ट्याग लाग्छ क्या त्यो पहिला जस्तै ए रिकलको ठ्याक्क हुन्छ त्यो त सजिलो ए पहिलाको जस्तो बल थियो बलवाला त्यस्तै हो ए त्यहीमा अलिकति फरक भएन पुगिसक्यो पुगिसकेको एनिमी के लड्दैछ पुगिसकेको रहेछ त्यस्तो हान्रहेछ त्यसलाई हान पिस्तोल त मैले हान्दैन के बटिया त पानीमा गयो त यार पानीमा गयो बटिया एक बुलेट खाएको थियो हानम पानीमा गए पनि छोड्ने मर्यो अब पानी मुनि गए पनि छोड्ने एनिमी त गइसक्यो हो त्यो घरमा Watch out! मेरो के चलेको मिस मार्कै तोरा जेम्स सोल्टा ओ जेम्स सोल्टा Mark the गइसक्यो location. एनिमी तेरी के भइरहेछ यो अब त्यही त I got supplies. नम्बर 3 सोल्टा गन पायो गन पाइसक्यो एमजी छ चाहिन्छ बढ्ने हो अगाडि त्यता यो गन त केही पाएको छैन यार नजाऊ यार एमजी छ चाहिन्छ I got supplies. मैले त उ पाएँ नि यार त्यो उ के यो हान्ने वाला यार के स्नाइपर होला यार कि नयाँ गन यो ए तीर तीर भाला त्यो चाहिँ कहाँ पाइदो रहेछ यस्तै दिएको हुन्छ खतरा हुन्छ अहिले पनि
खतरा त खै असम नक गर्न पाएन तर खतरा त खतरै होला नि भाउमै हुन्छ के अरे कोडको स्कोप ल्याइरहेको ए पुरै उड्दैछ त के हो यहाँ त Watch एनिमी out! त पुरै त्यही स्नाइपर जस्तो त्यो लगायो स्पाइडरम्यानको जस्तो होला ओइ कडा केटाले कडा हाने साला कस्तो जोल्दियो नि Watch out! त्यो तल आइसक्यो ए रनबहादुर थियो कस्तो म तल झरेको छु एकजना आयो है फेरि त्यो गरेर स्पाइडरम्यान टाइपको Watch out! स्पाइडरम्यान टाइपको Watch out! के हो कहाँ Don't give up. Your teammates can still recall you. सोल्टा पनि Marked a कट हो location. भाग्नु पर्यो नि मैले हेलमेट त कडा छ त कता छ र त्यो उनीहरू Marked a location. मिलिट्री पावरतिर नन्दा पाउँछ जान्छु एकछिन है मेरोमा आइसक्यो राइटबाट रिकल गयो हुन्छ नम्बर 3 फाइट लिनु म रिकल जान्छु ल नम्बर 3 तिर आउनु हो दुईजना त्यौडा हो मेरो पैसा Help! रिजल्ट बटिया हेर्नु नि यसलाई खुट्टाले हान्नु न लाल घोडा त त्यो नभन्छ आर्को त्यो बनाएको ल ल कहाँको रिकल जाने भन त उता अगाडिको त्यसमा जान्छ होला लेफ्टको जे भयो हुन्छ गयो है म रिकल है ए चिरिपै हान्दैन ए यसरी गाडी घुम्यो भने त गयो रिकल रिकल भयो भने चारजनै हुन्छ मरे पनि चारजनै हुन्छ ब्रो ओके ढुक्क के छ त I'm recalling a teammate. के हो Marked a यो location. Thanks. के भनेको सोट्टा पुरै चाइनिज सिस्टमको के राखेछ यार यो त यार माग्रो छ यार के हो यार के पड्किन्छ यार चाइनिज सिस्टम अहिले त युएमपी पो आउँदो रहेछ त मर्दाखेरि पनि पहिले युजी आउँथ्यो यहाँ पनि चाहिँ निमी Watch out! ए उजी आउँछ र यहाँ पनि निमी छ त मेरोमा युएमपी आएको 4 नम्बरको एनिमी छ रे एनिमी छ रे त्यहाँ जब एनिमी छ 4 नम्बर कहाँ गयो र उल्टा पार वहाँ झर्दै त्यो ठुलो बिल्डिङ हजुर छ एनिमी जम्मा 8-10 एकजना मात्र होला गाडी लिएर एकजना मात्र हो गाडी नै लिएर सुरुको गइदिन्छ नि त्यो त भनौँ ब्रो मुनि चाहिँ माथि छ मुनि गयो कहाँबाट इन्डिया हो रहेछ एनिमी यता थियो Marked a location. आम्मामा यसले त लुट्टा मागेर के साह्रो फ्लेयर पनि बोकेको छ लुट पनि बोकेको छ ढुस्ना बोकेको छ त्यसले ए त त्यो उसै फर्स्ट एड किट छ है I got supplies. कता गयो यार केटाले फ्लेयर कता गयो यार प्लेयर के हो मसँग त के हो पुरै एट्याक्स छ त नि के हो नि आम्मा एटेक्स सोल्टा छ एट्याक्स कोल चाहिँ लाउने बगी थियो होइन अघि छ उ यहाँ राखेको छु मैले यहाँ घरमा Watch out! होइन दुईटा बगी चाहिन्छ भनेर
प्लेयर टिपेर गरौँ ट्याक्स लिनुभयो छ तिमीलाई दिन्छु नि राखे हो कि होइन के हो कहाँबाट आएको यो फेरि यिनी बोट माग्दा चाहिँ पटिया हो त्यो साथी आयो यार बग्यो मैले लिएर आएको एउटा सुरेशलाई लाउनु यो गन झार्दै सुरेशुल्टा लिए यहाँ चाहिन्छ यहाँ चाहिन्छ नि सोल्डर 12 पिस मात्रै छ लाउनु यो मेरोमा त इनिमी आयो जस्तो लाग्यो त तिम्रो माथि माथि सुत्यो अहिले हुन्छ त्यो माथि सुत्यो विकल्प भएर आएको थियो सुत्यो के भन्नु मान्छे नि अनि यो ड्रप भन्ने चिज कता गयो माथि सुत्यो थियो त्यो भर्खरै भएको के माथि छतमा सुतेछ क्या अरू पनि आयो ए यहाँ पनि पुरै खाइदिने नेट फुस्क्यास नम्बर 1 10 नेट छ सुरेशोल्डा हजुर आउनु मलाई बचाउन तीनजना छ दुईटा झरेको छ मैले छतमा एउटा सुत्या भयो एउटा यहाँ आएको एउटा त्यहाँ झरेको है मैले एउटा चाहिँ मारे अर्को एउटा छ अझै यहाँ सुरेशोल्डाले एउटा भने अझै एउटा छ त्यो फेरि कहाँ त्यही छतमै हो के एट्याक्स एउटा कोसँग छ एडब्ल्युएम छ लग्नु है एट्याक्सको छ Thank you. लग्नु मैले एउटा नकाटेको किले आएन त सोल्टाले पुरै परिपटुन दिएको के एम हो बटुले छैन ए 7 को Marked a location. के को अमको कस्तो मिसमार्क भएको भइ गर्छ छैन मैले बटुले हेर्नु छैन तपाईले सँग गाडी आएर जम्मा माथि हेर Watch out. ए अगाडि एनिमी यता त्यो गर्नु हिल गर्नु पर्यो पहिले Marked a location. के छ Marked a location. बट हो यार एनिमी भयो हैन कता मार्क गरौँ त्यस्तो Watch out. Watch एडब्ल्युएम out. हान्नु म्याच छटमा गएर त्यसलाई एडब्ल्युएम हान्नु नि त्यो ढुङ्गाको पछाडि छ छतमा जानु पर्यो पहिला सुरु नम्बर 3 त Watch out. Watch out. त्यहाँ छ घरभन्दा पछाडि ढुङ्गाभन्दा पछाडि यिको त तिम्रै आउँदो रहेछ कि Marked a location. Marked a location. क्वाक पाराउने ऊ भागे घरतिर कता छ सोल्टा घर यो घर पछाडि हेर्नु नि डाँडा हो यहाँ यो डाँडा हेर्नु त Marked a एकजना मात्र location. हैन Watch out. आइसक्यो घरमा मात्र हो त्यो Watch out. देखाउनु मुन्टै देखाउनु रे त्यसले बोकिले जान्छ मकाउ Marked a location. Watch out. Watch out. Watch out. यो घरमा आइसक्यो बोकिले जान्छ एकजना म यो वालसम्म जान्छु है कभर है मलाई दुईजनै जाम न दुईजना गएर घाँसी गर्न आउँछ मलाई लाग्छ यो घरमा छैन यो सके छ भर्खर आएको ए छ र पछाडि घर पछाडि
बाघ लाग्यो केटा यत्रो बोकी लिएर घर पछाडि क्या कति बाठो रहेछ घर पछाडि नै थियो बोकी लिएर टाप हान्न लागिरहेको थियो अरे एटेक्स अम्लेको दाइ के छ तिमीसँग के छैन हाँ केही छैन चाहिन्छ चलाउँछु मलाई त गन चाहियो के गन छैन त्यहाँ अटो गन त छैन जामिनेर लुट्न जाम गाडी लिएर गेमै भ्यान लाइसक्यो अब ए को हो के हो एनिमा त्यसको लागि रिकल गरेर गयो क्या यार रिकल गरेर गयो नि त त्यस हो नि रिकल गरेर गयो यार हो यार रिकल गरेर गयो यही झर्छ नि यार यिनीहरू हेरौँ त यही कता झर्छ यहाँ त झर्दैन नि पक्कै रिकल माथि हेर्दै गर्ने कभरमा बस्नु अनि माथि हेर्नु आउँछ नि दिन त देख्यौ त्यसलाई उ त गाडातिर छ के त Watch out! त्यहाँ त देखेको छैन माथि हेर्नु हेर्दैछु म हेर्नु चाहिँ म हेरिरहेको छु के चलेको यस्तो आज फेरि किन आएको छैन त नि रिकल गर्दैन हुन्छ प्लेन आउनु पर्ने होइन र हो टोल्टा यतामै दाइ त आउँछ रिकल गर्न आएको हो कि के हो त्यो अगाडि लौटा Watch out! Watch out! साइडमा त्यही घरमा छ सिंगल हो खै मान्छे सिंगल देखिएको थियो खैको तेल गाडी त यहीँ लगेर गरेछ वन एचपी छ मेरो बाट दिन ब्रेड खाछु केमा आयो घरमा छ चल्दा जोनतिर लागौँ नक फिनिस हो हाने कहाँबाट मलाई माको टक्क पार्दै अगाडिबाट यता Watch out! बारीमा यता बारीबाट हान्यो अगाडि बारीबाट अम्ले हान्नु दाइ अम्ले देख्नु पर्यो के अरे घाँटे त बारीबाट हान्यो के हिँड्नु त मिठो हान्नु त ल मलाई त मिठो हान्दियो मान्छेले आउनु त त्यो यही बस्नुपर्छ चलेन कभर दिनु रे त्यो रोटेट हान्छ चलन देख्दैदेखि मलाई एउटा गन्ध हो यही गन्दैछ अर्को गन छैन सेम भन्छ कि Watch out! माथि छतमा यहाँ छतमा छ ऊ वाला स्पाइडरम्यान जस्तो टाइपको Marked a location. यहाँ पनि छ नि Watch out! यहाँ माथि है तपाईहरु गाडी लगाएर यहाँ जानु न सुल्टा Watch बिजन यहाँ out! छतमा छ रे त्यहाँ गएन हेर्नु पाउँछ
बगी छ नि Marked a त्यहाँ vehicle. मसँग त हिल पनि छैन बहुत अभावमा चलिरहेको छु म त्यहाँ जानुपर्छ याद छैन केही छैन जोनतिर लाग्ने हो हो जोनतिर लाग्ने हो ए हो रहेछ र छतमै छ यार हो यही छतमै ल हो त्यही हो माकडस कस्तो लुके क्या त्यो माकडस गयो त्यही हो मा कस्तो लुके क्या छतमै Fall back to safe zone. क्याम गर्ने है माथि लुक्दो रहेछ नि यार है यसो त कहाँ सकिन्छ अरे त्यही त हो नि नसोचेको ठाउँमा बस्यो हुँदो रहेछ नि निमे नि सुरेश होल्ड अगाडि गइसक्यो जोन भित्र नाइ म यही पछाडि जोन लयर जानु सुरेश होल्ड म त हिँड्छु कस्तो छ मसँग Watch out. ल एनिमी छ घरमा यार ए यहाँबाट स्नाइपर हान्नुहुन्छ है इसले हो त्यो डाँडाबाट हान्नु Fall त्यो back to डाँडाबाट safe स्नाइपर zone. ओपनमा छ नक फिनिस हान्नु नि सब राम्रो ए ओपनमै छन् त यार तिनीहरू त के हो हानो माएको रसुला हानो ल अब फिनिस हान्नु माएको रस घर मान्छ क्या ए घोडा बनाएर गयो Fall back to safe zone. जोनमा हैन जोनमा हैन Watch out. लास्टै भयो यार यहाँ आउन खोज्दैछ त्यो एउटा घोडा बनाएर के हो माको This way to the play zone. कता छ Watch out. हिल्छ कसैसँग छ मसँग आउनु त कत नम्बर हो 2 नम्बर हो मसँग आउनु त दि हो मलाई 5 पेमा चाहियो Marked a location. लोन 5 गेम कल चाहिएको मलाई चाहिदैन मसँग नम्बर 3 यो त्यो मैले दिइसके छैन ल त्यो एम भयो यार जोनका त हाम्रो माथि नै हो नि अलि गएर जानुपर्छ यार जोनमा जोनले यता पुगिन्छ जानुपर्छ तर जानुपर्छ सिधै जानु मिलेन सिधै गयो भने मर्छ सोल्डा पुरा स्पाइडर हो स्पाइडर कुन खालको स्पाइडर थाहै छैन पछाडि छ तिनीहरू त जोन बाहिर लएर खेलिरहेछ के हो त्यही त हो नि 18 जना छन् नि उनीहरुसँग स्कोप छ हामीसँग छैन के त्यही भएर जोन जोन छ कि एनिमी छ भने आयो यहाँ एनिमी यही ओइ एम पछाडी Watch out. कहाँ यही पछाडी Watch out. Watch out. केटा हेर्नु स्मोक आएन हाम्रो स्मोक छैन माथि मरे ए उता जाम तलाउँदा आउने इले स्मोक छैन बच्चे यार ज्यान बच्यो यार स्मोकमा बस्ने भाइ कसम यार ज्यान स्मोक बच्यो खानु भाइ बोकेर लिएर जाउँ बोकेर अन्त कोप्टान
Thank you. Marked a location. मेरो लास्ट है छोड्छु हिल छैन मसँग सुरसुले I got ब्यान्डी चाहिँ supplies. म त केही लुट्नै पाएन कि ब्यान्डेज हो त Thank you. Thank you. एनिमा गरी त्यहाँ उसमा के भन्छ जामेर जोनतिर जानुपर्छ त्यहाँबाट आएर खाना बनाएर दिएर अनि कम्पाउन्ड जोनतिर लाग्ने हैन केटा लाग्ने स्कोपै छैन त्यहाँ Marked a location. यहाँ गएर चाहिँ मैले यहाँ गएर देखेको थिएँ त्यसलाई एकजना Get in the car. कति परबाट गएको त नि थोडा जोनतिर आबे ए के पाए दारामा छ 3 नम्बर दारामा छ तपाईको यहाँ आउने यहाँ बस्ने यहाँ आउने यो के हो यो त अघि बस्दैन अड्डिदैन त एउटा के अडिदैन भनेको कहाँ भयो नि यसलाई कहाँ एक्जिट छ त एक्जिट ए भयो घोडा त अड्नु घोडा भनेको सोल्टा के घोडा रमा फुटेल भयो त यार फुट्छ के यार यो त फुटल फुटल ए हरि दौड्या त के अड्डिदैन बस एक्जिट गर्नु पर्यो एक्जिट गर्नुपर्छ के यो यार झर्दैन ए त्यो Watch घोडा out. त यार कस्तो घोडा रे दुई जना बस्ने ढाडा बस्न मिल्छ मिल्दो रहेछ लाउनु यार यो लग्नु यार यो घोडा लग्नु यार अब यति यति I got supplies. Watch स्कोप out. कोल चाहिन्छ 6 स्कोप छ मसँग 6 स्कोप कोल चाहिन्छ स्कोप 7 को छ 7 को एमो छ हल्का ए I got supplies. कस्तो खाल्टामा पर्यो यार हामी त रेड डटहरु छ बेस्टै छैन बेस्ट सबै ड्यामेज एनिमी यहाँ पनि छ जस्तो लाग्छ बगिरो खान्छ यहाँ नि के हो आइसक्यो त यहाँ हेरै त्यो छोडा पका यो रुखमा नि रहेछ नि त्यो रुखमा चाहिँ ल नकबो रुखको दामी 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 यो रुखको नक छ है Marked a location. अगाडिको रुखको नक छ है त्यस साथै आउँछ ल बचाउन कहाँबाट आउँछ दुई जना त्यता हान्नु न दुई जना यता हान्नु जोनतिर लाग्नु पर्यो यार स्मोक हाने यार त्यसले यार रिभाइभ गो भयो यार त्यो यार Watch out. त्यहाँ छ साथीन दाइ लेबर पुसान बुडा केटा हान्दैछन् उठाएर जाउँ यताबाट पुस हान्नु पर्यो कि जोन यताबाट गाडी किचन घरमा त छैन होला नि है तर Watch out. लेफ्ट साइडमा स्मोक छ Marked a location. Watch अगाडि out. मात्र भयो भने तिर अगाडि जानु हुँदैन के टपमा छ क्या यार टपमा स्मोक छ होइन मैले हानेको यहाँ छैन यहाँ माथि Watch छ out. जस्तो लाग्यो यो स्याक छ भित्र यो रुखमा ए त्यसकी भए कसले हाने तल जानु अलिकति तल मलाई उठाउन मिल्छ
Hey bro, check पछाडि the Tilaun. Don't know. Hey. हजुर रुकमा फिनिश Left side में छ है. म हिल गर्दैछु Watch out! Watch out! पुरै त मरत छ एउटा नक एउटा ड्यामेज सट यो त म एनिमी दोस्तै छ एनिमी त तल छ जस्तो लाग्यो कहाँ हो एउटा हरिफ लो खाते आउँदा जुगा भन्छ तले हाके त तले Thank you. Thank you. जानु हुन्छ मेरा ढुङ्गामा Marked a location. Watch out! कस्तो लो छ हान्दा चिकनी हरिफ माकडा एनिमी त कति धेरै एनिमी यार थेट पुरै 100 जना हो क्या यो घोडा त Belongs to us. कस्तो हुँदो रहेछ यार यो त बटारै नमिल्ने खालको घोडा हुँदो रहेछ नि नि चाहिँ आम्मामामा पुरै यार त्यो त एक बङ्गेको हिँडेको हिजो एक कोरो हिँड्नु रहेछ माकडा दौडे गर्दै क्या दुस्ना पाराले यार सुना हान्दैन त सोल्दा त्यो घोडा त त्यो काम छैन सुरेश यार लास्टै त्यो एक कोरो गएकै गर्दो रहेछ हिँडेको काम छ किन्दा भने कन्ट्रोल गर्नुपर्छ के त कन्ट्रोल गर्नु मैले हिजो चलाके कन्ट्रोलै गर्न नसके नि ए घुमाउँछु बाङ्गे गरेर हिँडेको इडी माकडा उफ्रिनु चाहिँ सही उफ्रिनु रहेछ I won my last match. I won my last match. एनिमी पर सब 3 नम्बर पर ढोस्ना सकाइदिए क्या मेरो फेरि आज नेटै चलेन I won my last match. सुरेश बाबु फर्स्ट किटै नभएर है ए फर्स्ट किट पनि छैन गोली पनि छैन एमो पनि छैन केही छैन रिक्टै चलिरहेको थियो म यार त्यत्रो देख्यो ओ घोडा चाहिँ मागेर स्पिड चाहिँ लास्टै हिँड्ने रहेछ यार हरि दौडिन्छ नि कन्ट्रोलै नगर्ने क्या हिँडेको हिँडी गर्दो रहेछ मा एक कोरो ए ढुङ्गा पछाडि रोक्छु भनेको ढुङ्गा अगाडि जान्छ मा त्यसरी त अनि कभरमा रोक्छु भनेको त कहाँ यार अगाडि रोडमा नाङ्गो डाँडामा गइगयो त्यहाँ
कन्ट्रोल सेटिङ मिलाउँदा मिलाउँदा बुढो हुने बेला धेरै नमिलाउ र गेम मात्र बिग्रिन्छ कन्ट्रोलै नमिल्ने कि म हप्तामा 2 चोटि कन्ट्रोल चेन्ज गर्छु गेम कहिले मिल्दैन त्यही त भन्नु हप्तामा 2 कन्ट्रोल चेन्ज हुन्छ कि मेरो नयाँ अपडेट हुने बित्तिकै सब बिग्रिन्छ कतिवटा स्क्वाड झर्को यहाँ खै स्क्वाड झरेछ एउटा 3टा 4वटा छ त्यही झर्ने हो 4वटा राम हो राम म चाहिँ यहाँ अहिलेसम्म झरेको छैन है पनि खासै पाइँदैन कहाँ पाइन्छ थाहा छैन एनिमी त के हो 4-5 वटा स्क्वाड छ त यहाँ त नि पाइँदैन के हो तल झर्यो ए गन लिएर आउनु नि यार यहाँ माथि भाग्दैछ एउटा बाहिर अबे एमै छैन के फेरि एउटा भाग्यो यहाँ भाग हेर्नु नि यहाँ भाग्दैछ पुट्यान भएको छ यहाँ लगाउनु सुरु जानु गर्नु त हो त गनै छैन कि मसँग यार किल चोर्दै कसको मार्दा त्यसका बारे मलाई कसको किल हान्डेको एउटा मेरो होला प्रोजेक्टमा जाने हो मैले फिनिस त हान्डे छु मैले कसको फिनिस त हान्डे तर ए माग्दा स्टेट गनै हुँदैन कि तल मुनि मात्र गर्नु गनै छैन यार मसँग 2 जना नकाने मैले फिनिस हान्डे थिएँ आयो एउटा मैले फिनिसै गरेको थिएँ अर्को नक्को किल भयो आज पनौती लाखा मलाई फेरि भनै नभन थाहा भएन वेयरहाउसमा कोही छैन कोही छ भने थाहा भएन के यहाँ त एनिमीले च्यालेन्ज गरौँ भनेर आउँछ त नि यहाँ एसएमएस के हो यो माग्न यहाँ झर्यो होला यार त्यहाँ नक भन्छ नि के अहिले त आकाशबाटै झर्ने बेलै पुरै उडिया छ त मलाई त्यो स्कारले मलाई मात्र के प्यायो त्यो हानिदिनु पऱ्यो यिनीहरूलाई केस फाइल हानिदिनु पऱ्यो त्यही त मलाई मात्र सुरेश सुल्तान भने 7 गेम भने 7 गेममा खाने गोली भने हो क्या हो यार त्यही बडा सही छ हो यो खै नाम के हो त्यसको Marked a location. बिटागन उसको नाम भित्तेगन हो के भित्तेगन के भित्ते हो सही हो भित्ता पुरै फोडिदिन्छ के हो ल्याग भयो आकाशबाट आउँदै होला नि माग दुश्मन साइड हो ल्याग भयो भने देखिन्छ मात्र गरौँ लेकिन यो सुरेश सोल्टा यो भित्तेगन पाए त किन नलिनु यहाँ गनै नपाएर तनाव भइरहेछ यहाँ छ मार गर्दैछु I got supplies. गनै पाएन फ्रियामा पनि छैन होला हैन तपाईसँग कहाँ हुनु लाउने सुरेश सोल्टा यामो के यहाँ झार्दै सुरेश सोल्टा यामो खोइ
शपिङ पनि हुन्छ नि यहाँ त कहाँ होइन र अबे कुरकुरी ज्यादा I got supplies. गन मार गर्दैछ हैन मैले कहाँ हो यति धेरै कुकुर Watch out. एनिमी त डाँडामा गाडी लिएर आउनु त गाडी लिएर आउनु केही छैन एनिमी जस्तो लागेको मलाई स्नाइपर चाहिने हो के दाइ स्नाइपर Watch out. एमआर मार गर्दैछु मैले एमआर इसको पैसा न दे यसको त पाइहालिन्छ नि एनिमी बो हो क्या यो त छैन त नि यहाँ त ए नाकरस पुट्याल भइसक्यो M4 छ यहाँ Watch out. I got supplies. नो द दाइ टमाटर चाहिँ यता आउँ है आइसक्यो म लाग भएर हरि काडे म हो होइन अर्को कहीँबाट नि आइरहेको छ एनिमी छ र मेरो अगाडि Watch out. हानामै हाना Watch out. ए दुईजना यही हो Watch out. म त एकजना यहाँ एकजना होला भन्ने सोचेर हो नि त मैले दौडाएको Watch out. यो घरमा जाम न यो घरमा ल कता गर्ने यो मैले मार गरे हो यो घरमा Watch out. यो घरमा सानो त्यही झरेछ त्यही छ एनिमी जाउँ जाउँ त्यही जाउँ जाम हिँड्नु न त्यही घरमा चाहिँ Watch out. त्यो घोडा बनाएर भाग्न सक्छ है रोको त ल रो झर कुन घरमा उ बागे बटो यो भेटेन ए दुईजना छ यहाँ त ओपन भयो सोल्डर ओपन यहाँ छ यो त यहाँ छ Watch out. यहाँ चाहिँ माथिको नकबो मुनि यही वालमा छ यही वालमा ठ्याक्कै यही वालमा छ उठाइदिनु त मलाई हो ल जल्यो त्यो वान जल्यो हिल गर्दैछ हो ल गयो भइया रहेछ Thank you. भ्याइयो त्यसको सबै बेयो साठी आउँछ है आयो Thank you. ओए नाका कहाँबाट हान्छ आज त पनौती नै लागेको थियो मैटबाट हान्ने चाहिँ एएमसी Watch out. थिरीकी सुब्ले नि Thank you. फ्रिकलबाट झर्छ है तिनीहरू है फेरि कोही एउटा डम्बुर बनाइक्यो एउटा मर्यो I got supplies. अर्को कहाँ छ मेरो अगाडि छ Watch out. यो साइडमा छटमा मन लाग्छ यो छग्यो Watch out. यो छटमा जस्तो लाग्यो हेर्नु त है त्यो छतमा त्यो वालतिर होला
छतमै छ छतमै छतमै छ के छतमा 100% छतमै मैले देखिसक्यो छतमै यही त छ छतमा Watch हेर out! जानु है त Marked a उसमा थ्रोएबल location. केही छैन त्यसलाई हानु के गर्छ खोज यार मलाई नि देखेँ त्यो लिएर अब कभर गर्नु है म ग्रेनेड हानिदिन्छु ल नजानु हो नजानु त्यसको ड्यामेज त भएको थियो पड्किनु पर्ने यार त्यो मलिनु नपड्किनु पड्किने यताबाट नै हाने त हाँ यताबाट नै हाने नि Marked a पर्छ त location. पड्किनु पर्ने ल पड्किन Watch out! त्यो भित्र छिर्ने यार एनिमी उता पनि छ छटको मर्यो पछाडि आयो Marked a location. फेरि मेरो फेरि नेट गएर यार आउँदैछ कहाँ हो ए यी घरमा हो म माथि छु स्याकमा आउनु त ल बे ए एक गोली हिल गर्न पर्ने छ बरु हिल गरेर रिपेयर बोकेर भन्दैछ कहाँबाट आयो यार यिनीहरू यार अर्कै टिम हो क्या होइन त्यही हो झरेर उ त आएको के हो हो त भइहाल्छ नि यार त्यही रिकल भएर आएको कि हामी हानेको नि त्यही रिकल भएर आएको त्यो घोडावालाले हरिब छक्का यार मागेर छ यार कुति भयो कसरी छक्कायो कहाँ माथि घुमाएको घुमाइ गरेर नि मागेको घुमाछ तल खै घरमा गएर दुईजना रहेछ मागेर चाहिँ एकजना मात्र तर्नु मिल्नु पर्ने त्यसमा त्यो रहेछ हामी रिकल हुनुपर्ने होइन र ए रिकल भइसकेको भएको र भएन गएकै छैन त मेन उसमा गएर मरेर जोकमा गएको ए मरिसकेको ए अँ त होइन नडराई हन हरि फाइट परेको थियो यार पर्न त यार त्यो पनौटी ठाउँ लाग्यो मलाई यार यहाँ यस्तो यो ठाउँ यार त्यो त पहिलाको पनि त्यस्तै थियो त्यस्तै छ रोज जान्दै रिकलतिर घुमेर आउँला अनि रिकल हुन्छ सही हो लुटेर अनि सही हुन्छ यार त्यहाँ गएपछि अनि सही हुन्छ पाउँछ होला नि रिकल हुन्छ होला नि त्यहाँ गएपछि होइन पाउनु पाउँछ होला त्यही गरौँ न त यो मोड खेल्नु
बरु एनिमीहरु चाहिँ भकाभक रिकल उठे झर्ला मार चाहिँ फेरि कस्तो खालको एनिमी आउँछ यार मार चाहिँ फटाफट आउँछ यार कस्तो फाइट सके कि होइन त्यो युटाले अल जायो कि हाम्रो लास्टै अल जायो नि त्यो माथि घर बोले त्यो अरू आउने भ्यायो क्या टाइम पायो नि त त्यही गएर होइन मैले माग्रस हामीले सकाइहालेको थियो त्यसलाई माग्रस त्यो यसले गरेर हो क्या यार एनिमी त छैन नि यार रोजकमा एनिमी के पाइन्छ रेस्ट के भयो त्यस्तो मेरो प्लेटमा मोमो के राखेछ त तीनवटा 3 पिस यार मोमो ए त्यो हिलिङ हो त्यही मोमो खाने ए मोमो हैन कि त अन्डा हो डम्पलिङ हो कि हेर न त्यो मोमोलाई झोलमा धुएर खानुपर्छ इनर्जी आउँछ अरे के बनाएर पठाइदिन्छ यार मागलाई के हो के फुल चाइनिज के हो यार बोनलेट यार रोटेसन गर्दैन कति धेरै यार यो के त्यसै स्ट्रिम बन्द गरे त्यही हो कि मोमो हो कि यत्रो 2 घण्टा खोजे 5 कोइन मात्र छ यार के भयो मेरो नि त्यही 5 रुपैयाँ मात्रै ए त 2 रुपैयाँ खाँदै 2 रुपैयाँ छ त्यही एमआर कसैले चलाएन है चलाउन पाएन कि चलाएन चलाइँदै स्टोक थिएन I got supplies. Marked a location. मिसमार्क स्नाइपर ब्लुटम र घुम्न जाम त घुम्नु पाए हैन रिकल हुन्छ म त त्यहाँ र पसन अहिले फेरि रिकल नहुँदै आउँछ I got supplies. गाडी यहाँ अगाडि Watch out. पछाडि त्यो गन शट आइसक्यो फायरिङ भयो कता गाडी माथि उसमा सानो एनिमी छ ग्यारेजमा ग्यारेजमा I got supplies. रिकलतिर घुमेर Marked a location.
एकछिन रिगल्टेर घुमेर पनि फाइट लिनु नि गाडी ल्याउँ त चिरिप यो घर लुटे हो Watch out! जम आए बस्नु न गाडीतिर यस्तो विकल्प आउनु हरिब ल्याग हाने मैले त मेरो enemy होला त fire and safe ल भयो कोही छैन उता उसमा लगाउँ पेट्रोल पम्पमा फुल पेट्रोल पेट्रोल पम्पमा फुल गराउनु त पेट्रोल है ए अगाडि बोट हो के त बोट हो यही गन के ल्याछ नि ए मागरो दुईटा एम4 ले आला भनेको त यार दुईटा एम4 के मट बस्दैन त नि मोमो खानु पर्यो एउटा मोमो खाम न मोमो नखाएर लागि मैले त खाएको खाइछु यार जता पनि ल्याग हुन्छ कि भयो पिङै यति आइकले यार निक्लिसक्यो यहाँ त अगाडि अपार्टमेन्टमा हो रोजक यो अपार्टमेन्ट रोजकमा हो अपार्टमेन्टमा पनि छ तर अघि फायरिङ चाहिँ रोजकमा ए स्कुलमा बोलाउँदैछ स्कुलमा रहेछ स्कुलबाट नजाऊ मागाटा बरु पुवा हाने ठाउँमा जाउँ मागामा यहाँ त फकाइ क्याम्प गरेर मार्छ अपार्टमेन्ट छ त्यो फिलेर हानेमा फिलेर हाने छ यहाँ कहाँ झर्छ अब दुईटा गाडी छ त्यहाँ Marked a location. त्यसकै माथि छ उसमा छ स्टेजमा छ यहाँ हो एनिमी छ यही छ हो
बाहिरबाट पो आयो बाहिरबाट आयो क्या दुईजना मुनि आयो क्याम्प गरी हान्यो मायाको जस्तो अब दाइ आउँदै क्याम्प गरी हान्यो ल को तल झरेको म तल झरे हामी त सुन्दै गयो आफ्नै साथीमा ह्यान्डर शेयर यता आउँदा टचर आउँदा एउटा गयो टचर आउँदा यता Marked a location. रिभाइभ गर्छ यता यो यता कभर गर्ने मलाई कभर है त्यो सर्ट गन लिएर आछ त्यहाँ हानो मार्नु Thank you. सक्यो सक्यो भयो सक्यो नाइस त्यो कस्तो त्यो भएर कस्तो सर्ट गन लिएर आउँछ कसरी हिँड्ने क्या यसले एडै एडा रेल सर्ट गर्ने हैन तर यसको Thank you. त्यसको त्यो भएको थियो टेलिपोर्ट हुँदै थियो यसको त माकर कोडेरी हानेको एनिमी पनि कोडेरी आउँछन् हौ टेम्पो छ यता नो नाइस सिस्को चाहिँ सिस्को के गर्नु यार यहाँ छ Watch out. लिगिम क्या सिस्को कसैको 4 भयो भने साटम ल 6 र 4 यार यहाँ पनि आइसक्यो Watch out. फाइट परे देखेर आइसक्यो होला मात्र सुरु ए पर डाँडामा आइसकेछ नि मिता स्कुलमा आइसक्यो अघि पनि थियो नि स्कुलमा आइसकेको छ फेरि अर्को दुईजना आइसकेको छ स्कुलमा नक सट के हो मा डाँडामा हो नक फिनिस भयो नक फिनिस दामीले लडाइ पऱ्यो ढुस्ना अरे इनिमी छ है त के दिन्छ यो फेरि च्यालेन्ज दिन्छ नि यहाँ आउँछु भनेर त्यही दिन्छ सुरु यहाँ आउँछु भनेर के छ दिखा छोडा यार छोडा घुस्ना कता गयो पुरै यसरी यहाँ फोटो हानेबाट Marked a ढल्थ्यो त्यहाँ छ location. है ढल्थ्यो होला एउटा त हरि ब्लो गर्थेँ नि मैले आठबाट चान्स भयो Watch out. तिम्रो त खतरा इको आछ मलाई त मोमो खानु पर्यो यार मोजोको टाढो नाम के जाम न त गाडी लिएर त्यहाँ पनि छ त फेरि गाडी त त्यहाँ पनि छ त माथि हिलमा एकजना कुदिरहेको छ हिलमा नि छ के Marked a location. त्यहाँ एकजना कुदिरहेको थियो त्यो हिलकै आएको के हिलको आएको थियो होइन तर अझै पनि त्यहाँ एकजना छ हामीले हिलको वाला एकजनाले मात्र हान्नु गयो भने राम्रो छ भने चाहिँ राम्रो छ स्न्यापर हानु स्न्यापर जाउँ झर्यो फेरि यहाँ झर्यो एनिमी झर्यो एनिमी कहाँतिर कहाँ झरेछ कति नम्बर भनेको स्कुलमा हेरौँ न यहाँ झर्यो माको एनिमी ढोस्ना झर्यो यार दुईटा झर्यो यार त्यहाँ यहाँ पनि झर्न सक्छ हेर मा बस्ने यार हिल भएर झरेको Marked a location. कल भएर रिकभर भएर झरेछ यार यहाँ पनि आउनु बेर लाउँदैन त्यही हो तर ड्यामेज खायो त्यसले नि
त्यहाँबाट हेर्दैन आएर फेरि सब सेन्टिन यार नगै भइदियो जाने गाडी लिएर घुसुक्क घुस्ने हैन 27 पर्छ स्क्वाडै है स्क्वाडै अर्को 2 जान्छ त्यही जोन का कति गोली खर्च नगरे हुन्छ फेरि न कुन हेड खायो घुस्दिम क्या हो दुईटा फाइट बसेको त्यहाँ उजोको डाँडामा जान्छ सब लो छ यार जोड्दा यार हेलमेट केही छैन होला यार लुक है नेटै लो छ मलाई 5 PM चाहियो Get in the car. Watch out. अब एउटा नक बनाएपछि त्यो दुईटा स्क्वाड हो रोजोको डाँडामा जान्छ त्यहाँबाट त मिल्दै हुँदैन नक मात्र हाल्नु त्यो नक मात्र कति हान्ने आउनु 5 PM छ त्यहाँ सब बाहिर जानु मिल्दैन नि म दिन्छु ए एनिमी ढुस्दै छ यार ए दुईटा स्क्वाड लड्दै परेछ यार त्यहाँ त जान्छ ट्रिपल रिभाइभ भइसक्यो अलि माथिबाट हान्छ गरे डाँडामा राम्रो जको डाँडा 5 PM चाहिँ कहाँ छ भने नत्र म 5 PM उठाउँछु म अगाडि छ 5 PM Watch out. ओ यसमा उठाउ हेर्नु नि Watch यसमा out. फेरि च्यालेन्ज गरे हो क्या रिकल पनि सक्यो अब यहाँ चाहिँ पाइयो छ हेर्नु बेट Marked an enemy's death crate. ए एक्सटेन्डेड म्याच छैन कतै एआरको यहाँ रहेछ यिनीहरूलाई बस्नै मिल्छ है स्कुलको बेलाले स्कुललाई पुरेर हान्नु नि ओके जोनमा छैन त्यसो भए Marked a location. त्यो चाहिँ टायर हाने मैले तिनीहरु त्यहाँ छ कि गइसक्यो पछाडिबाट भागिसके जस्तो लाग्यो गाडीमा जान्छ होला भागे जस्तो लाग्यो तर गाडीमा त आएको त हेर्नु देखिनु पर्ने छ यहाँ छ कहाँ छ Watch out. हो यो त हेर्नु त्यहाँ छ यो झ्यालमा देखाएर मैले छ जोन आयो जम हामी अब मलाई पहिले नराउँछ के यस्तो ल्याएको क्या मेरो त छ्या अब निक्लिन्छ है नि र भाइ फुल बस गरेर बस्नु आफू किन भन्दा पहिला त हामी पर्ने होला नि Watch out. यिनीहरू उता साइडमा गइकन हरियो बिल्डिङको साइडमा ए गाडी रहेछ निकै गाडी
खा यार त्यसले One HP. यही छ अगाडि यहीँमा छ यही माथि बाटोमै छ यहीँमा टाढा जाउँ 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 जम जम गोली खाइरहेको थियो कस्तो बचेर गयो त जोन फेस सर्यो जोन गोली खाएर पनि बच्यो 5 PM वाला एकचोटि हेरौँ त यहाँ सक्यो जाउँ न म कुल्लो चाहिन्छ 5 ग्राम कता हो जम गाडीमा त जति पनि चाहिन्छ नि जाउँ एक्सटेन्डरमा चाहियो यार जाउँ यो गाडीमा फ्युल छैन नि यसमा फ्युल छैन यार यहाँ फ्युल तल घरमा पसाउनु यार पर्ने सिधै त्यो जोनमा त जाँदा हुन्छ त्यो साइडतिर यता फाइट परिरहेछ यता त्यता हेरौँ न Marked a location. साइडमा लगेर रोकौँ त अगाडि त्यो Marked a location. गाडीवाला ठिया छ त त्यहाँ माथि त्यो उसमा छ गाडी त्यहाँ छ गाडीवाला छैन त्यो अलिकति तल छ त्यहाँभन्दा Watch out! Marked a location. Marked a location. Marked a location. Watch out! Marked a location. होइन एउटा स्मोक भइरहेछ नि Watch out! म जोन बाहिर गइसकेँ पछाडि गाडी आयो के तेह्र नजाउँ है हेड खा हेड पेल्नु हेड खाएछ त्यसले माइटबाट गाडीलिएर गयो यार गाडीलिएर गयो नि यार गाडी लिएर जोन बाहिरबाट गयो थियो हामी पनि जोनमा जाउँ कस्तो डरले ल्याएर जोन बाहिरबाट गयो यो नक भयो के त्यो यहाँ घरमा गइसक्यो यता आइसक्यो फेरि फर्किसक्यो त्यो गाडी यहाँ फर्केछ फेरिको यता त्यहाँ छ डाँडामा अर्को टिम आएर कब्जा गऱ्यो नि बदबाट गाडी खै हाम्रो गाडी खै गाडी माथि घुसेको म खप्टाइ लिएर खप्थ्यो त्यो अरू किन निस्केन स्मोकले गर्दा अगाडि Watch out! Watch out! दुईजना हानिसकेको छु स्मोक हान्ने चाहिँ आउँछ है स्मोक हानेर ल तल स्मोक हान्ने त यता आउँदा रुखमा हो क्या म सेफ हो लास्टै न तलबाट खायो त्यसले तलबाट खायो यसलाई हान्नु एउटा मात्र छ अब हो यो आएछ त ए सोल्टा ए दुईजनै आइयो यार त्यहाँ पनि यार तलबाट खाइदियो क्या एउटा दिन नक्थ्यो त्यो हुने भयो त्यो दुईजना कहाँबाट आयो यार पछाडिबाट घुमेर यार
नक मात्र भयो मेरो बचायो यहाँको बच्चा छैन कि बचायो यहाँ Watch हेर्नु out! अब त बच्छ चाला गेम्सको पछाडि नै आयो देखेकै थिएन कि हजुर केटा हो खेल्दै गर मात्रै गए ल ल ओपन जरा हान्देऊ होइन मेरो ग्यारेज हो को अगाडि छ रुखमा है सिधा अगाडि रुखमा त्यसलाई मा सिधै नपुग्छ है त्यो खाटेलाई हिल गरेर फेरि Awesome! यही रुखमा छ र अगाडिको रुखमा अगाडि हो त्यो सिधा हो त्यही रुखमा छ हो त्यो त्यही छ हो यी अगाडि त्यसलाई मा सिधै नपुग्छ खाइस माछस यही हो नेपाली चाहिँ त्यहीले हो नि सोल्टा हामी तपाईँले यो नखाने त त्यो दुईजना घेरेर नि स्काटै रहेछ एउटाको दुईटा होला अनि त्यसो अरू कोही छ एउटाको दुईटा अनि हो नि सायद ए 1v2 हो लाग्छ मलाई त्यही त्यहाँ रहेछ ल त्यो माको सानो हल्लिन्छ के साला अघि त दामी लागेको थियो रिफ्लेक्टै जान्न हान्दिम न कति बज्यो ए 11 बज्यो 11 बजे लिभी खानु लास्ट ओके लिभी खानु लास्ट गेममा ट्याक्क पारेर प्लेन झर्न लाग्यो सोल्टा घरमा घरमाथि नै प्लेन झर्न लाग्छ कस्तो I made the top 3 just now. I made the top 3 just now. कहाँ गर्ने पावर प्लान्ट ढिलो हेलो त्यहाँ झर मार हेलो आएस रे सोल्टा हिमाल झर्ने हो नि Let's go there.
रिकल चाहिँ अनि जेम्स सोल्टाको पनि बपाल दामी छ यार छानु त है 6 को के सुरेश सोल्टाको पनि राम्रो छ मेरो त 6 लाएर हाने पनि त टोइनी पनि ढल्ला भनेर कहिले पनि नसोचे पनि भयो Watch out! कति मिलाएको मिल्दैन यार गेम भित्र गएर उता मिलायो नि ओइ ए एनिमी छ हो भर्खर हान्दै त Watch out! पारियो तल्लोपट्टि हो बाहिर निस्क्यो यहाँ पनि रहेछ मेरो गाडी तीनजनै रहेछ यार पुसको रहेछ छ एनिमी फुल छ यार राइट मरे गाडी केटा पछाडि आउन नभए अलिक हल्का पछाडितिर आयो भने म यता छु हो त्यता आउनु किन त्यहाँ Watch त्यता out! बसेँ यहाँ ओए भन्न सक्दैन सुरेश Watch out! ए कहाँबाट हान्नु रहेछ मलाई ए पारि घरबाट हाने होस् घरबाट हानेस् भाइ तैँले घरबाट नगएको लात्ताले हान त्यो त सकिएको लात्ताले हान त्यसलाई लात्ताले यहाँ छ अर्को घरमा चाहिँ म्याक्रोस त्यहाँ हेर्दैछ यो आइज त भाइ म हेड खाएर नढल यार आइसके आउँदिन त्यही अगाडितिर राइट देखायो यो हिँ झरेछ यो माथि झरेछ Watch out! देखे ल म्याक्रोस माथिको नक भयो त छटको नक भएको छ पल्लोपट्टि झर्छ होला यो पल्लोपट्टि यहाँ जाँदैछ अर्को नक हान्छु ल मलाई है म्याक्रोसले यहाँ हेर्दैछु दुईटा हेटकाटा नि ढल्दैन यार नक भएको त्यो 3 नम्बर तपाईँ सुरेश सोल्टाको त्यही कुरा छ ल ट्रल पोल दिइरहेको त्यही छट्टेर होला पारिदिए गर्ला गरेपछि थोडा अगाडि आइसक्यो Watch out! त्यही भित्तामै हेर्दैन अब त्यसले हेर्दैन अब ए पानीमा गएँ म त यार अब आउँदैन यार छ्या आउँदैन पानीमा खस्कियो यार छ्या रिभाइभ होला त्यो मागेर छटको रिभाइभ भइसक्यो होला है कि लागेन भयो होला टाइम छ भाइ रिभाइभ भइसकेपछि त्यो है उठिसक्यो
उठ्यो होला कि लागेन छटमा थियो उठ्यो जाँदै थियो पछाडि पछाडि गयो होला Help! ए 4 नम्बर लान्दियो नि यार कहाँ गयो त्यताको जिउ यहाँमा पनि सक्यो यहाँमै सक्यो यार मार त्यसले डर ड्यामेज छ त्यो 3 नम्बर तपाईँको अगाडिबाट गर्छ एमो यता छैन घरमा यता याममा घुमेर छ यहाँमा यहाँ सपिङ पनि छ कहाँ छ अर्को यही माथि बम फाले गएको गाडी भाग्यो गाइडलाई एउटा रिकलमा भागेको थियो अर्को कुन चाहिँ त्यहाँ अर्को जोनमा लाग्यो म्याच रोक्नु नराम्रो चलेछ कि उल्टा उहाँ हो एनिमी छ है अगाडि एनिमी कस्तो डप्छ र हामीले यार छ्या यही हिल भइसकेको छ नि छतमाथि ल यता आएर हेर Watch out! What? यो मा खाएर यो नक भएको थियो नि यो रिभाइभ भएर पनि यहाँ रिकल गर्न आएको यो मा ल गुड नाइट ल गुड नाइट दुईजना मात्र सुरेश हैन के भन्छ जाने त ल सुरेश उल्टा ल सुरेश उल्टा गुड नाइट अब भोलि हान्नु पर्छ ल फेरि टक्क डाएर ल ल गुड नाइट सुरेश उल्टा Good night.